mercy is unlimited, whose love is our life, and whose worship is our faith. Assalamu alaikum everyone. I, Amna Ijaz, And I, Ariba Zulfikar, take this grand opportunity to welcome you all on this special day. We all are gathered here to motivate and to appreciate our brilliant students. Emerald Secondary School believes that today's education is tomorrow's future of the children. Education is no allegation of knowledge, but the formation of character. For this auspicious event, students have prepared much for you, and their performances will definitely mesmerize you. So Amna, I think without wasting much time, we should start the program. Yes, sure. We should start the program with Tilawat-e-Quran Pak. I would like to call up on the stage Abdullah Javed for the recitation of few verses of Surah Baqarah, and for its translation, I would like to call up Iqra bin Firaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तर्जुमा: जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे या छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हम रसूल की इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं, और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, और कहते हैं कि हम इसके पैगंबरों में से किसी में कुछ फ़र्क नहीं करते, और अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया, और ए परवरदिगार हम तेरी ही बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। अच्छे काम करेगा तो उनको फ़ायदा मिलेगा, और अगर बुरे काम करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुँचेगा। ए परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा ना करना। ए परवरदिगार, हम पर ऐसा
بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔